Bosna i Hercegovina je zemlja koja postoji već 1000 godina, sudeći prema tome da smo u tom periodu od davnine imali svoje vladare. Sa turskim osvajanjima ona prestaje biti samostalna država, poslije dolazi Austrija, pa Socijalistička federativna republika Jugoslavija i onda 1992. ponovno osamostaljenje. To su samo datumi. Suština priče je da je Balkan poluotok krvi, gdje ljudi umiru u besmislenim osvajačkim, odbrambenim, nasilnim ratovima već 500 godina. Znači ovaj rat iz 1992. nije ništa novo u našoj historiji. Ratovi se ovdje opetuju svaki 20 do 50 godina. Možemo reći da smo mi narod krajnosti i da je naša historija odraz tog našeg duha, te sposobnosti da spajamo i najgore i najbolje u sebi u isto vrijeme i na istom mjestu. U okvirima planova 10-godišnjih, 20-godišnjih, tadašnja socijalistička država planira koje će gradove pretvoriti u industrijske centre, razvijajući namjensku industriju, namjeravajući da posjeduje sve kapacitete koji su neophodni za samodostatnu državu bez uvoza. Taj industrijski razvoj zapravo je sa današnje tačke gledišta pomalo i sumnjiv, iako smo mi živjeli u nekoj vrsti prividne idile, prividne jednakosti, da svi imaju jednako, zapravo smo svi imali malo. To smo osjetili tek poslije rata, doduše sad u ovom surovom kapitalizmu, mnogi imaju sve manje, a neki sve više, no kako god ono socijalističko društvo je bilo potpuno zatvoreno i ta nagla industrializacija nije donijela dobiti kakve bi se moglo očekivati. No, međutim, pošto je bila zatvorena i nije napredovala dalje, ona je također tu Jugoslaviju uništila kako je stvarila. Više puta građani su zbog zagađenosti koja je dostigla nivo opasan po zdravlje morali ostati u svojim kućama. Koncentracija sumpor dioksida u zraku u Zenici nebrojno puta premašivala je limit dozvoljen u Europskoj uniji. Pa ni kako krenuti naprijed, pa ni kako ući u Evropsku uniju. Ako vi ne znate kako, almost 6 years ago, when a couple of concerned citizens decided that they have to do something about enormous air pollution in the city of Zenica. And air pollution was increased because of the restarting the production, integral production in the steelworks Zenica after the privatization, because the steelworks is here since 1892, more than 100 years. Željezara je, dakle, samim ratnim dejstvima djelomično devastirana i kompletna proizvodnja je obustavljena, tako da je nakon rata bilo pokušaja da se nešto uradi, međutim bez privatizacije, u ovom slučaju Mittal Stila, nije bilo moguće da naša privreda, dakle bosansko-hercegovačka privreda, pokrene kompletnu integralnu proizvodnju. And the integral production is very dirty. You have the sintering plant, the coke plant, the blast furnace, the blowing oxygen furnace for steel. Međutim, niko ne govori o tome da je ta željezara nastala u 19. stoljeću. Znači, problem je njeno prilagođavanja i ja mogu vam reći da Zenica nije zagađena kao što je bila zagađena prije rata. Što se tiče fabrike, ona nas zagađuje konstantno, znači industrijskim otpadom koji se prevozi vamo na deponiju Rača, koji čak nemaju ni dozvolu za taj industrijski otpad. Transport se vrši velikim kamionima, znači što se tiče zagađenja, imamo konstantno ovu čeličanu ovdje koja nas tuši svaki dan, znači uzma nam zrak, zagađuje nas svim i svačim, znači. Pollution levels are very high, especially at the cold part of the year, because not only that we have industry which pollutes us over the whole year. In the cold part of the year we have a lot of house stoves, small chimneys, small boilers which coal burn, and that's even more harder for city of Zenica because this valley is 1000 meters deep. Da je velika smrtnost ovdje u našem kraju, a da se to uzima na zanemarajući način, da sam za 3 godine izgubila 2 brata i sestru od raka pluća.
I što je najveća politika našeg grada, našeg zdravstva, da su oni otišli, ovog starijeg brata odvukli u Tešanj, već kad u agoniju pada, da bi tamo se nazvalo da se broji da je u Tešnji umro, iako je on ovdje u ovoj bolnici bila. To su teški metali, strašno bolno, ovo je ekološki genocid. Šteti, ovo se ne može jesti, ovo je zatrovano željeznom prašinom. Ništa se sijat ne može ovdje se jest ne može ništa. Ono je katastrofa. Ovdje je jedan doktor rekao da mi ne možemo uopšte ništa da sijemo i na 60 centi u dubini zemlje je to sve kancerogeno. Narod je i bolestan, u Zenici je narod katastrofalno bolestan, baš zbog ove željezare. Prvo što nam zagađuje zrak, drugo što se mnoge teške bolesti zbog tog zagađenja dešavaju ljudima. A mnoge bolesti koje se nisu dešavale prije ovog zagađenja sad se dešavaju. Naša škola, osnovna škola Hasan Kikić u Tetovu nalazi se u neposrednoj blizini željezare Mittal, koja je naš najveći zagađivač. Naše naselje Tetovo suočeno je sa velikim ekološkim zagađenjem, a naročito su ugrožene osjetljive grupe djece predškolskog i školskog uzrasta. Naime, Vijeće roditelja osnovne škole Hasan Kikić od 2012. bori se sa teškom situacijom, pojedinim nerazumijevanjem, a uprkos svemu idemo dalje. Pozitivne strane za neke roditelje ima pozitivne strane zato što imaju svoje radno mjesto, ja to sve razumijem. Ali ipak kad mi imamo radno mjesto, imamo mnogo bolesti. In the blowing oxygen furnace for transforming the iron into steel, they remove the roof. So every 50 minutes you have enormous amounts of smoke coming off the roof of the factory. It is not measured. They only report the amounts of smoke that go off the chimney. Mada ni tu nije neka adekvatna zaštita, ali eto, trudimo se. Većina građana isto se tako, većina uzimamo te plastenike da bi nešto zaštitili, jednostavno da imamo nešto što je malo zdravije i zaštićeno od prašine. Jel pusti obećanja, nama je ovdje obećanja. Nama ovi nazove Tetovlja isteta ovdje. Jel ovo interes, on dok vidi interes svoj, on će raditi tu. To dejstvo može biti trenutno koje se vidi ogleda svaki dan, naročito na akutna respiratorna oboljenja, ali i hronično dejstvo koje je mnogo opasnije i kroz takozvani fenomen kumulacije, slaganja, gdje se pogotovo teški metali i polutanti trajno zadržavaju s jedne strane u ljudskom organizmu vezane za proteine krvi, a s druge strane bivamo trajno eksponirani dejstvu polutanata, tako da to urodi pojavom degenerativnih i na kraju i malignih oboljenja koje su u porastu po statističkim podacima u ovom kantonu. Dakle, ono što mi sad trpimo od polucije, od zagađenja, mi ćemo to osjetiti u narednim generacijama sa samim oboljevanjem. We spent for, I think, 2-3 years convincing people that we don't want the steelworks to be shut down, because this is not the solution. We just want the steelworks to work the same way it works in Belgium, in Germany, in Czech Republic, in Romania, and it doesn't. We started with some letters. We sent letters first to the company, no response. Then we started sending letters to the authorities. Also no response or very little response. In December 2012, we decided to invite people to go outside. We expected 100, maybe 500 maximum. And I was really scared when I saw about 10,000 people outside. we really didn't expect that. Krivci za ovo vaše stanje moraju odgovarati pred sudom. First result was that we received the answers to all our previous letters. So it showed that government is afraid from the people on the street. Pa da vam kažem, ako će se Zenica ograničiti samo na tu jednu fabriku i život u Zenici biti vezan samo za tu fabriku, onda bolje da se zatvori. Tako da moramo imati činjenicu kakva je pred nama, moramo se pomiriti
s time logičnije i da imaš, da te zrak guši nego da te guši financijski budžet. Pa naravno da mogu građani kad bi se udružili, kad bi se udružili i kad bi zajedno svi digli svoj glas protiv toga, sigurno bi imali utjecaja. Ali kao što sam rekao, vjerojatno se neće udružiti, pošto svako ima nekoga ko radi u toj firmi i da ne bi izgubili posao, svijet šuti. We have in Bosnia we have 14 ministries of environment and none of them is working well. We are trying, but we had now this public discussion on the new law on the environment, but I'm not an optimist that any of these suggestions will be part of the new law. Novi zakon radimo iz sljedećih razloga. Zato što smo stekli već 10-godišnje iskustvo sa zakonom zaštite okoliša koji je postojeći i koji je na snazi. Nakon tih iskustava vidjeli smo sve njegove prednosti i manjkavosti. Jedna od najvećih manjkavosti tog zakona je bila u organizacionoj strukturi naše države. Evo samo jedan konkretan primjer. U okviru željezara imate koksaru, aglomeraciju, visoku peć, Elčanu. Šta recimo da koksara ne zadovoljava uslove, ne ispunjava uslove, da li ćete vi zatvoriti cijelu željezaru ili će se zatvoriti samo koksara? To nije definisano ovdje i mi ćemo onda insistirati da se to jasno napiše. Investitor sam bira kompaniju koja će da mu radi studiju, što dovodi do toga da su sve studije pozitivne. Vi nemate niti jedne studije koju je investitor naručio, jer šta se desilo, znači ta kompanija koja je izradila okoliš bi automatski sebe diskvalifikovala kod budućih projekata i tako da svi pišu lijepe ružičaste studije. Mi ne štitimo okoliš, nego mi štitimo u stvari prirodni resurs. I to je bolje rečeno, znači resurs u smislu krajnjeg cilja, a to je zaštita života na zemlji. Znači zaštite čovjekovog zdravlja prije svega i intencije svega ovoga su usmjerene na čovjeka. Pogled na još zelene vrhove iznad Zenice svjedoči da je ovdje nekada postojao pitomi bosanski gradić. Danas je priroda u gradu i okolini mrtva. Mnogi ovaj slučaj nazivaju samoupravnim genocidom, jer su grad i okolina do te mere zagađeni da je život u njima postao praktično nemoguć. There are a couple of problems. One problem is that this company is a global company. Their budget is much larger than the budget of our whole country. So whenever people from the government go to the company and say you have to do this, you have to do that, they said, oh, no, it's too expensive. We have to close company if we invest that much. But that's not the truth. This is just a bluff, just the blackmail from them. Ko je pa vama odgovoran za ovu situaciju? Pa za tu situaciju su odgovorni gospoda ArcelorMittala i načelnik naš Husein Ismailović. Općina Zenica je u tom cilju formirala operativni štab u cilju da zadovolji potrebe građana, bar u onoj mjeri koju može općina Zenica. Pored toga, općina je donijela i plan interventnih mjera u slučajevima velike zagađenosti. Također, uspjeli smo dobiti i planove interventnih mjera firmi koji su zagađivači u općini Zenica. Živimo u jednoj zemlji gdje je korupcija postala sistem funkcionisanja države. Ne može se ništa uraditi bez da se plati, bilo da se radi o ljekaru, diplomi ili bilo šta. Neku uslugu, naći posao, treba platiti radno mjesto. Tako isto u Italiji, kao što je radio negdje i u drugim zemljama, potkupi stranke na vlasti i onda čitav mehanizam se... Gledajte, mi imamo i svoju stanicu u Zenici, iz koje dobijamo podatke. Iz tih stanica, ono što je sigurno bitno, mi koristimo i ono što u narednom periodu želimo da napravimo, da uvedemo softver, odnosno za modeliranje zagađenosti zraka. Kad budemo, znaćemo izvore emisija, znaćemo sve i onda ćemo na osnovu modula softvera još dodatno izvršiti te kontrole. Sigurno je bolje imati bilo kakvo mjerenje nego nikako. Međutim, opet vam kažem, te stanice moraju biti adekvatno. Šta bi mogao biti razlog što su te stanice postavljene na pogrešno mjesto? Da li to neko radi namjerno ili to radi iz neznanja? Da vam kažem, može biti i jedno i drugo, ali ne mogu reći da je razlog jedno i drugo. Može biti neznanje, može biti onaj sistem što ste upravo rekli, da ne bi neko krao. Općina
prema svojim mogućnostima obezbeđuju u toku cijele zime za vrijeme vikenda besplatan prijevoz odavde iz Zenice do Smetova za učenike i djecu. I na taj način, ako ništa, bar jedno kratko vrijeme izolujemo iz ovakve situacije ekološke kakva je u Zenici. To je otprilike te aktivnosti koje općina poduzima. To je tradicionalno izletište Zeničana, 8 km od Zenice udaljeno. Možete samim snimkom panorame vidjeti koliko je to sa ove distance zagađeno. The fear is the greatest problem here in this country. So you don't get this critical mass to change stuff. You don't get this critical opinion to get stuff done. You have this constant fear to say that things are bad, that things should change, because it may cause the consequences on your workplace, in your life, whatever, you know. Međutim, danas kažu ljudi, pa kaže to država treba riješiti, pa mi smo sad država. Svaki pojedinac je dio države i nema države u smislu da ona nešto naređuje, nego mi odozdo iz baze dižemo stvari i pravimo državu onoliko dobru koliko mi djelujemo kao pojedinci. I čitav taj niz godina mi se borimo protiv željezare i tog aerozagađenja i tih plinova i otrova koje nam ispušta. Mnogo puta smo, kažem, pokušavali i nije tačno što kažu da kritična masa ne postoji. Kod nas postoji kritična masa, samo što se narod plaši i da izrazi svoj protest ovako javno. Vlasti su vrlo često nas odbijaju, naše pregovore, razgovore često nas odbijaju. Mi inače s ArcelorMittalom imamo dobru saradnju, ne možemo reći. Mi imamo komisiju za praćenje stanja okoliša u općini Zenica i oni obavezno svaki sastanak dolaze. Pitanje financija je najveći problem kod ArcelorMittala jer treba uložiti sigurno više desetina miliona eura da bi se realizovali ovi projekti koji najviše utiču na kvalitet zraka u Zenici. Predstavnici Mittala jednostavno rade preko opštine u kojem smo mi spriječeni da uopšte govorimo o tim problemima. Što se tiče ove mjesne zajednice, mi stupamo u kontakt s Mittalom, ali nemamo nikakvog pomaka, nema nikakvih radnji prema nama, znači ne radi svoj posao. Opština nas jednostavno distancira, znači ne da nam priliku da dođemo do određenih povrata sredstava prema mjesnim zajednicama, nemamo ni jednog eura, znači apsolutno nikakve, nemamo komunikacije sa Mittalom. Ono što je vrlo važno da se shvati da u suštini ekologija je bitka za ekologiju i bitka za zdravlje. Evo stojimo ovdje ispred jedne od zgrada koje su praktično uništile jedan od posljednjih parkova u Banja Luci, posljednje zelene zone, koja je bila u stvari do izrade regulacionog plana 2006. godine jedan predivan park i zelena površina između svih ovih zgrada. Ono što je, nakon što je napravljen taj regulacioni plan i što smo vidjeli da se ovdje planira velika zgrada, htjeli smo da damo svoje komentare i praktično bili smo na javnoj raspravi o tom regulacionom planu, dali smo svoje komentare, nismo htjeli da se ovakav jedan objekat ovdje gradi, nego da se uradi jedan park. Međutim, naši komentari nisu prihvaćeni i ono što se dešava nakon toga je da 2010. godine kreće kupovina ove zemlje, a nakon 2 godine od kupovine te zemlje moram da napomenem da je cijena tih kvadrata smanjena i do 10 puta, zahvaljujući opštini koja je bila u dogovoru sa investitorom. Pa kako osjećam, to je bilo katastrofa jer jednostavno oduzimaš park nečiji gdje smo mi se kao mali igrali ovdje, kao djeca, jednostavno dođu ovdje i naprave samo zgradu, znači sve je to zbog vlasti svega, kratko i jasno. U stvari na početku samih radova
počelo se i sa protestima. Protesti su bili od nekih 200 do 2000-3000 ljudi. 100 dana smo praktično bili na ulicama. 100 dana je policija pokušavala da nas na neki način utiša, skloni, da nas kazni, ali nisu mogli. Nakon toga mi se nismo nazivali u stvari protestantima, nego smo se nazivali šetačima. Šetači su postali u stvari simbol i ta neka vodilja koja je praktično dozvoljavala da mimo zakona, s obzirom da zakon o javnom organizovanju i okupljanju i protestima tačno nalaže kako se treba organizovati, mi smo bili šetači, jednostavno okupljali smo se, šetali smo te neke poslijepodnevi, ali ono što je u stvari najbitnije da sve zahtjeve koje smo poslali prema opštini i prema ministarstvu praktično nisu poštovali. Ministarstvo nije poštovalo i nisu u stvari nakon 100 dana jednostavno ljudi, građani su jednostavno izgubili snagu jer smo vidjeli da se borimo protiv organizovanog kriminala. Tipičan primjer organizovanog kriminala gdje učestvuje i ministarstvo, gdje učestvuje i opština, odnosno gradonačelnik, gdje učestvuju i policija, s obzirom da ovdje sa ove strane nalazi se jedna privatna zemlja gdje je čovjek koji je živio znači, na ovom ovdje prostoru i živi još uvijek na ovom prostoru imao jednu znači, radnju za popravke automobila i imali su zajednički put koji se kretao upravo ovdje pored ove zgrade. Taj put mu je na silu oduzet. Iako je na sudu dobijao 2 ili 3 puta, dobio je na sudu da on ima potpuno pravo na korištenje ovog puta. Jednog dana, kada već policija nije mogla da ga smiri, došlo je oko 70 policajaca, kornjača, specijalaca, inspektora i nakon akcije ujutru uhapsili su i njega i dvojicu njegovih sinova. Nažalost, čovjek je izgubio puno novaca, puno živaca i sada je jednostavno ograđen, gdje mu je opština dodijelila samo jedan mali dio znači, prilaznog puta koji ulazi u njegov servis. Možda je još dobro napomenuti da ovaj objekat praktično se radi da bi se iznajmio MTEL kompaniji, telefonskoj kompaniji, da bi se iznajmio na korištenje 20 godina i to je još jedno pranje novaca poreskih obaveznika, odnosno novaca građana Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Da je većina građana sigurna da se radi o nelegalnim stvarima, u najmanju ruku nelegalnim, gotovo kriminalnim stvarima, uglavnom vlasti određenih znači, kriminalnih grupa. Investiranje, ono što se mora zapamtiti, da periodi nakon rata su jako bitni iz razloga što sav novac koji je stečen kriminalom tokom rata se mora na neki način opratiti. Ovo je i samo jedan od oblika gdje se novac pere. Ovo je samo jedan od mjesta gdje se upravo taj novac pere i gdje u stvari uzimajući za privatne svrhe, privatan objekat, lokalna zajednica nema apsolutno nikakve koristi. Praksa jeste da ukoliko postoji investitor, ukoliko postoji neko ko je iznad vlasti, iznad odluka sa novcem, praktično može da uradi sve. I to je ono što pokušavamo da kroz i javna okupljanja, pokušavamo i znači, poziv učešće javnosti u procesima donošenja odluka, da praktično što ranije imamo utjecaja u te planove. A ono što je možda interesantno kad su počeli i sami projekti vezano za ovu zgradu, kad su krenuli i ti šetnje, odnosno ti protesti, svi ljudi koji su praktično prvih dana pokušali da budu dio te velike grupe su dobili da kažem, naznaku, odnosno dobili su upute ukoliko rade u institucijama i ukoliko rade u privatnim firmama, da ne smiju prisustvovati tim šetnjama uz prijetnju da će dobiti otkaz. To je ono što praktično pokazuje na kojem nivou funkcioniše čitava vlast i koliko u stvari ljudi bi se trebali bojati ili ne što se ovdje dešava. Najmanji je problem to što je uništena zelena površina, najveći problem je u stvari to što su ovdje prekršeni svi mogući zakoni koji nadam se iskrenog dana da će morati biti ispoštovani. Ono što su ljudi govorili koji nisu učestvovali u protestima svih ovih godina je da, odnosno sve ovo vrijeme je da u stvari su govorili nam, vidite, radi se zgrada, niste ništa uspjeli. 100 dana je bilo protesta i jednostavno mi smo znali da se neće isplatiti, ali ono što ponavljam svima, što je bila najbitnija stvar u svemu tome, a to je da
bar 500 ljudi je izgubilo strah od vlasti, izgubilo strah od policije i jednostavno konačno počela da koristi te demokratske vidove borbe, počela da koristi jedan od vidova ispoljavanja svog mišljenja, a to je i javno ispoljavanje mišljenja u obliku javnog okupljanja i tih vrsta protesta praktično. I to je u stvari ono što je najbitnije. Pasio nešto, to je bio maj mjesec. It was May. Znači, velike su poplave. Vidite, kao što vidite, to je sve, znači, izišla je voda i poplavila je. Meni je voda dolazila čista ova u kuću ovdje. Međutim, poslije toga, rijeka je došla. Ja sam više prestao, branio, nisam više mogao. Prošlo je to vrijeme, mene su iselili. Evo gore ova druga. 3. august opet sam poplavio. I još uvijek postavljam. Sav problem je problem korita rijeke. Korito rijeke je dovelo do svih ovih problema. Za vrijeme poplava to ko nije bio ne može se vidjeti. To znači kompletno stanovništvo je bilo iseljeno. Nalazimo se na prostoru jednog od najvećih klizišta na ovoj lokaciji ovdje. Kompletan ovaj materijal je sišao s puzov, na ovu visinu od 3 metra otprilike odavdje gdje stojimo i sve je bilo zatvoreno. Za vrijeme od 14. na 15. bile su jake kiše prije nego što će se ovo desiti i ujutro oko pola 10 do 10 sati je naišli veliki valovi, gore su najvjerovatnije neke preglede pravile na onome i tako da su nanijeli ovaj veliki materijal na onome. Mi smo morali na kuće. Government was not doing enough in order to control the wild deforestation. People are going with their chainsaws in woods, cutting the wood for fire, selling it on the black market, and the forests are not controlled well enough. The second reason is the government 1 or 2 years ago gave some money to the rural areas in order to start to give some support for the agricultural production. And they had the idea to grow raspberries. For these raspberries they gave people money, they bought the plants, and no one told them what to do with them. So the people from the rural areas cut the forest, change it into the plantage of the raspberries, and after 1 year, with all these too much rain and all this climate change, it turned into the landslide. Ovo je moja zakopana. Njegova? Moja. Skroz zakopana. Šta je s ovom kućom ovdje? Ta je donešena. Donešena? Ja, tamo 700-800 metara. 800 metara. 800 metara? Ja. 50-60 centi su ove joške bilo sve to brisalo, evo sad je brisani prostor. Ja nisam upamtio svojih godina ovakvu neugodnost. Sad bi najvolio da mi je meni želi kuća. Ono što se desilo, možete vidjeti samo razmjere, obim destrukcije koje se desilo u ovom kraju. Ovo je kraj Željeznog polja, općine Zepče. Devastacija šuma mora prestati. Prostog razloga što je ovo zadnja opomena. Ovo je zadnja opomena ljudima i jedno plansko upravljanje šumama nije potrebno samo zbog regulacije prirodnog bogatstva jedne zemlje, nego i očuvanja ekološke situacije u određenim mikroklimatskim područjima, kao što je ovo područje. Bosnia and Herzegovina is declared as one of the countries with really high biodiversity in Europe, and those canyons are really one of the biodiversity hotspots, so really important areas. There is almost no river that do not have some plan for hydropower plant. 4 rivers in Republic of Srpska that are declared as rivers of first category of quality of water: Sutjeska, Sana, Bistrica and Trevišnica. All 4 of them, they are either plants or already buildings of hydropower plants. So I think even hydropower plant in
in the case of those really high water can really cause a problem, and we were witnessing that in the recent floods. Bosnia is even exporting the electricity, so we are not in a really big need. What we see as a solution, it's first of all energy efficiency, secondly renewable energy sources which are also not even subsidized in a manner that will be sufficient. We are a country which is in debt a lot because of the poor government. A lot of administration, very complex structure of the state, which is too expensive. The industry is not supported by the government, so the industry is on the low level. We don't have enough money, we have a lot of debt, and now we have this damage from the floods. I don't know really how to exit from it, and the only way is to change the government. Grad Kakanj ima populaciju od prilike 50.000 stanovnika. Čitav kraj, većina stanovništva je zaposlena u 3 fabrike, tvornici cementa Kakanj, u termoelektrani Kakanj i u rudniku mrkog uglja Kakanj. Ekspanzija Kaknja počela je 1902. samim nastankom rudnika i tako da je većina populacije vezana za rudnik. Većina uglja ide za termoelektranu, a samo 10% ide u komercijalne svrhe, dakle da se prodaje vani. Termoelektrana, kao sam reč kaže, bavi se proizvodnjom električne energije. Za proizvodnju električne energije koristi ugalj sa rudnika. Ovo je samo pogon rudnika, dakle dio rudnika, u biti ovo je veza između rudnika i elektrane. I odavde sortirani ugalj koji je dobar, koji valja slati za elektranu. Što se tiče lokalne vlasti nikako ne utiču na to. Jedini ko se bore protiv zagađenja su nevladine organizacije. Organizacije ne uspijevaju mnogo u tome jer nemaju dovoljno izvora sredstava da bi se borile s tim. A što se tiče stanovništva, populacije grada, populacija je manje više navikla na zagađenje. Populacija se jedino pobuni kada zagađenje pređe maksimalne mjere. Dakle, kada postaje toliko nesnošljivo da se ne može izaći napolje, da se ne može disati, onda se populacija malo pokrene, ali nakon nekoliko dana sve to stane, sve to utihne kao da se nije desilo. Vlasnik ove kompanije je Federacija Bosna i Hercegovina, odnosno Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Ova fabrika, odnosno termoelektrana, donosi novac, ona zarađuje novce i to je njima najvažnije. A zdravlje i to manje više. U zadnjih 5 godina imali smo 320 novih slučajeva raka, većinom povezani sa plućnim oboljenjima, što je sam dokaz o kvaliteti zraka koji mi udišimo od Kakanja. Ja znam za jednu studiju koju je radio Kakanj. Oni su dokazali da ljudi koji žive u okolini termoelektrane Kakanj mnogo češće oboljevaju od raka pluća nego ljudi koji rade u samom termoelektrani. Zašto? Zato što je ekspozicija, izlaganja ljudi koji žive okolo ovdje mnogo veća. Oni su eksponirani 24 sata, 365 dana u godini. Dok ovi koji rade unutar same kompanije, oni rade samo 8 sati, dakle, koji poslije toga idu negdje drugo. Dakle, to je očit dokaz da oni koji trpe najveću štetu po zdravlje stanovništva su ljudi koji žive u neposrednoj koncentraciji. Iza mene se nalaze naslage PPA otpada koji se koristio otpada od uglja koji je izgorio, sagorio u termoelektrani. Ovo se koristilo 60. i 70. godina. Kao što vidite, grmlje i trava je narasla. Prema zadnjim istraživanjima, ove deponije sadrže mali određeni dio radioaktivnosti. Samim tim što imaju radioaktivnost zagađuju tlo oko sebe, a pri padanju kiša ta pepeo se ispira i zagađuje podzemne vode. Iza nas se nalazi tvornica cementa Kakanj, odnosno Heidelberg cementara. Za razliku od ostalih primjera, ona je jedan pozitivan primjer, kako je nakon privatizacije i nakon što je Heidelberg cement otkupio tvornicu cementa, oni su svoje zagađenje smanjili na minimum. Prije rata, dok je tvornica cementa bila u vlasništvu države, bila je jedna od najvećih zagađivača u regionu. Dakle, nije bilo nikakvih filtera, nije bilo ničega. Jednostavno, čisto zagađivanje. Na ovim kućama je znalo biti i po nekoliko slojeva prašine. A sad, kao što vidite, nema. Ovo
Ovo je za nas dakle fabrika cementa Lukavac, fabrika čiji je većinski vlasnik Asemer Holding iz Austrije. To je fabrika u principu koja je jedan od pozitivnih primjera ne samo u Lukavcu nego u cijeloj Bosni i Hercegovini kako treba da se radi, a da se praktično ne zagađuje okoliš. Otkako je praktično austrijska kompanija ušla u staru fabriku cementa Lukavac, godine u godinu su ulagali sve više sredstava u zaštitu okoliša u skladu praktično sa europskim standardima. Tuzla je grad koji je poznat industrijski grad u cijeloj Bosni i Hercegovini, prije je to bilo i u Jugoslaviji. Zbog tradicije i prirodnih bogatstava koje Tuzla ima, imamo velikih ekoloških problema. Kao što je, na primjer, kao prvo najveći naš problem je problem sa zagađenjem zraka. Zagađenje zraka je prisutno zbog postojanja industrijskih postrojenja, naravno saobraćaja i individualnih ložišta. Nalazimo se sada u krugu tvornice Gikil, Global Ispat Koksa Industrija Lukavac, tvornica koja se bavi proizvodnjom koksa. Tvornica je inače sagrađena nekih 1950. godina i vjerojatno predstavlja jedan od najvećih problema zagađenja okoliša u Lukavcu. Pored prethodne dvije tvornice gdje su praktično uzeli strani donatori, ovo je također uzeo strani donator, međutim radi se znači o Global Ispat Koksa Industriji koja je blisko vezi sa Mittal industrijom. I nakon što su preuzeli fabrika, to je prije nekih 5 do 6 godina, jako malo sredstava su ulagali u njenu obnovu, u sigurnost kako radnika koji tu žive, tako da praktično i sigurnost stanovnika koji obitavaju na ovom području. Pa nekakav moj, da kažem, objašnjenje na to jeste da je Bosna i Hercegovina poslije rata praktično postalo tržište jeftine radne snage. Strane kompanije dolaze ovdje, znači da za što manje ulaganja ostvare što veće profite. To je upravo, mislim, da cilj i ovih Global Ispat Koksa Industrije. Ušli su u ovu fabriku, lokalne vlasti i kantonalne organe vlasti su jedva dočekali nekog investitora koji bi zadržao radna mjesta postojeća, što je učinjeno u ovom slučaju. Ljudi rade, ali sami radnici koji tu rade vide da se tu ništa ne ulaže praktično. Radi se od danas do sutra, nema jasne vizije napretka, nema jasne vizije razvoja ove fabrike i praktično na kraju krajeva nema nikakvih ulaganja u zaštitu okoliša. Najveći paradoks, evo kažem, ove kompanije, za razliku od Zenice gdje imate također koksaru koja proizvodi koks samo za svoje potrebe, znači ne samo unutar BiH, veći dio proizvedenog koksa se izvozi u inostranstvo i kažem, to je najveći paradoks jer lokalna zajednica u principu nema velike koristi. Ova fabrika kao zagađivač plaća svake godine ogromne svote novca kao kazne, kao takse zato što zagađuje, međutim ništa od tog novca se ne vraća u lokalnu zajednicu. Analiza monitoringa zraka pokazuje da su koncentracije sumpor dioksida povećane i da su to uglavnom čvrste čestice su problematične i analizirajući izvore vidi se da je prisustvo termoelektrane u našem okruženju jedno od velikih problema. Zatim imamo prisustvo termoelektrane u Ugljeviku, industriji u Lukavcu, ali imamo i individualna ložišta i emisije koje dolaze iz saobraćaja. Ali kada uzmemo u obzir da termoelektrana spali između 3 i 4 miliona tona uglja, da nema odsumporavanje u svom procesu proizvodnje električne energije i znamo da je to oko otprilike 50.000 tona sumpor dioksida završi u atmosferi, jasno je koliki su oni zagađivači zraka u Tuzli i okolini. Iza nas je znači fabrika cementa Lukavac, osnovana je davne 1893. godine još za vrijeme austro-ugarske vlasti u Bosni i Hercegovini. Svoju proizvodnju sode, što je praktično i osnovna namjera, i nastavila sve do danas, znači i kroz vrijeme bivše Jugoslavije, evo sad i ratno i postratno vrijeme. Što se tiče samog utjecaja na grad, građani Lukavca su možda najviše tokom, evo kažemo, ovih zadnjih godina bili pogođeni utjecajem šećernom sode Lukavac. Međutim, situacija se iz godinu mijenja na bolje, tako da prema informacijama koje smo dobili iz same fabrike, oni su u zadnjih par godina uložili preko 20 do 30 miliona konvertibilnih maraka, znači oko 15 miliona eura u nove tehnologije, praktično zelene tehnologije. Tako da je situacija koja, evo, u zadnje vrijeme koje osjetimo u gradu je puno bolja u odnosu na neke situacije koje su bile prije 3, 4, pa evo kažem možda i 2 godine. Također građani Lukavca su još 2009. godine pokazali svoje negodovanje prema radu fabrike, tako da su izašli na jedan masovan protest gdje se okupilo negdje oko 3000 ljudi koji su došli tu ispred fabrike izrazili znači jasno i glasno svoj stav i negodovanje, da bi se evo nakon toga, kažem, situacija puno bolje popravila u smislu rada fabrike i u smislu njenog utjecaja na okoliš. Trenutno se nalazimo na lokaciji koja se među lokalnim stanovništvom popularno naziva Bijelo more. Znači, radi se o odlagalištu
otpadnih voda koji nastaju kao nusprodukt proizvodnje sode u fabrici Šišiljan soda Lukavac. Praktično sastav ove tekuće vrele tečnosti je kalcijum karbonat kao jedan od osnovnih sastava. On se praktično nema mogućnost bilo gdje drugo deponovati. Jedino rješenje naše su znači, da na ovom lokalitetu sagrade jedan ogromni bazen sa praktično vještačkim zidovima koji bi prikupljao praktično ovu tekućinu. Međutim, postoji problem i postoji pitanje šta sutra kad više ne bude se moglo dizati okolo zidovi. Gdje će otići sve ovo? Također imamo problem rijeke Speče koja teče odmah pored ovog znači, odlagališta. Što se tiče znači, kompletno ove lokacije, mislim da je ovo ono što nazivaju mjesečna površina. Znači to je nešto što se nikad neće moći rekultivisati na području koje se nikad neće moći zasaditi bilo kako flora ili nešto slično. Tako da što se tiče ove lokacije, ona je trajno i stoljetno zatrovana. Znači kao što vidite neposredno uz Bijelo more nalazi se znači tok rijeke Speče. Iza Speče tamo su praktično fabrike. Rijeka Speča je prema određenim podacima jedna od najzagađenijih rijeka na Balkanu. Zato iz razloga što u rijeku Spreču se izlijevaju sve otpadne vode od rudnika uglja koji se nalaze uzvodno u rijeku Spreču, od jezera Modrac, od fabrika znači, koji gravitiraju ne samo u Lukavcu nego znači i općini Tuzla. Tako da što se tiče znači, same opasnosti, da naravno postoji uvijek ta opasnost da evo kažem prilikom zadnjih poplava koji su bili u maju mjesecu, rijeka Spreča je praktično dosegla maltene do pola ovog ovdje zida, tako da je postojala velika opasnost da uruši taj jedan značajan dio zida i da praktično ovaj sadržaj ovog mora se izlije u rijeku Spreča, onda je bila praktično opasnost ne samo po živi svijet u toj rijeci, nego i po stanovnike koji žive nizvodno u gradovima kako su Gračanica, Doboj, pa čak i dalje. Nalazimo se na obalama jezera Modrac, jezera koje je sagrađeno 60. godina prošlog stoljeća sa prvobitnom namjerom da se praktično voda iz jezera koristi za tehnološke svrhe, praktično za fabrike koje smo dole prethodno vidjeli. Međutim, u međuvremenu, posebno u vrijeme rata, voda u jezeru je bila izuzetno čista iz razloga što kompletna industrija u Bosni i Hercegovini nije funkcionisala, praktično nije se imala čime zagađivati voda. Ovo jezero je postalo neka turistička atrakcija, posebno znači, ratne i postratne Bosne i Hercegovine. Međutim, vremenom nakon rata, nakon što su ponovo rudnici iz okolnih općina i naravno industrija iz okolnih općina počela da funkcioniše, voda je postala sve zagađenija i zagađenija, tako da danas mi praktično imamo površinu jezera od 36 km2 koja je praktično totalno neiskorištena. Znači. Pa glavni zagađivači ovog jezera jesu upravo rudnici. Pa građani, s obzirom koliko je zagađenje, nemamo dovoljno protesta ili protesta nezadovoljstva građana, zato što su građani odrasli u prethodnom sistemu gdje nisu imali pravo da kažu ne ili stop zagađenju i sada kada je došlo vrijeme da možda imamo i demokratiju, da bismo imali pravo da kažemo da se s nečim ne slažemo, nismo naviknuti, tako da postoje protesti, ali nisu u tolikoj mjeri koliko bi trebalo. S druge strane imamo vlasti koji su isto tako iz prošlog sistema i oni su navikli da su građani pasivni. Ukoliko se pobune, često dolazi do nekakvog gušenja svih tih inicijativa ili zanemarivanja glasa naroda. S treće strane imamo industriju i ljude koji su u menadžmentu tih industrijskih procesa. Isto su i oni navikli da građani nemaju pravo ili da oni ne trebaju nikog da pitaju, tako da i oni vrše te emisije ispuštanja u atmosferu bez da snose odgovornost za to i nije ih puno briga šta će neko reći u okruženju, uglavnom zanemaruju glas građana i ukoliko i on postaje glasniji, oni se trude da ga uguše na neki od svojih načina koji su navikli da ih primjenjuju.